Good morning sa tanan, kalas 11 pa man ron. Bari lang tayo rin guys sa ano. From July 2, 2007 until June 30, 2013. Bari lang tayo rin oh, naawa ha. From July 1, Happy araw ng 2016, under the term of the then municipal mayor, Moncayo. Tito P. Brillantes, who served for one Musulod na rin guys. total, she served as a municipal administrator of this municipality for straight 9 years. Oh, okay. Official lang ang people of Okay. under the leadership of then Mayor Junjun Brillantes, handled and managed the situation Sorry, guys. sa katawan sa mga Moncayo, yado sa LGU Moncayo, on how did it tungkol sa pagpanikamot of action sa atong mga líderes, daghan kitag angay may pasalamat sa atong honoree, kung ginaot, pinaagi niya, hindi atong pag-recognize kaniya. Mabaki niya atong dakong pasidungo o papasalamat sa kanayang nabuhat o kontribusyon. Sarah, Mabisara, Saring, daghang ay salamat sa iyong kontribusyon. Ginaot nga, inuuna na iyong kontribusyon, timuhan ng inspirasyon o giya sa tanan. Ilang palakpak, isa sa kargo sa Moncayo, Dr. Sarah C. Tanian. Daghang salamat kang Sarah and congratulations. Moncayo, puno sa kargo, ipadayon na ang pag-asenso. To present the award of honor of the Honorable Well-Liker Congresswoman Garcia, Vice Mayor. And now, to present our sixth Gawin Naga Winery that has welcomed the Acting Municipal Environment and Natural Resources Officer of the Local Government Unit of Moncayo, Ms. Marie